गुड मॉर्निंग एवरीवन मु कान्हा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़ी को आपको जनइबी। न्यूज गुड़ी भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने। चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़ी नजर पकाइबा। एबे पाणीपाग विभाग तरफ बड़ खबर सामना को आसीछि। तेबे प्रचंड ताती रे जलुछि सारा ओडिशा। आज आहुरी बढ़िबो ताती। एने आसंता 48 घंटा मध्य दिनर तापमात्रा 50 डिग्री छुईबा नहीं आशंका रही अछि। तेणु 4टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे मयूरभंज नुआपड़ा गजपति नयागढ़ जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती अपडेट रही आज 3 दिन जाए समस्त स्कूल छुट्टी रहिबो। तेबे आज बंद रहिबो समस्त स्कूल। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी राज्य सरकार आज 3 दिन जाए समस्त विद्यालय बंद करने को निष्पत्ति नैछंती। तेबे सरकारी एवं बेसरकारी स्कूल बंद रखा निष्पत्ति निया जाइछि। राज्य सरकार को निष्पत्ति अनुसार 18 ରୁ 20 तारीख जाए सबु स्कूल बंद रहिबो बोली घोषणा होइछि। परवर्ती अपडेट रही अकाउंट को आसीबो 15,000 टंका केमिति मिलिबो जानंतु। तेबे आज सरकार आउ एक खुशी खबर देइछंती। तेबे बैंक अकाउंट रे खूब शीघ्र 15,000 टंका जमा करिवे बोली सरकार घोषणा करिछंती। जदि आपण जनधन अकाउंट खोलिछंती तेबे आपण प्रति वर्ष 15,000 टंका पाई परिबे। एही योजना अधीन रे गरीब श्रेणी रे लोकमानंकु टंका मिलिबो। तेबे आंध्र प्रदेश रो जगन सरकार वाईएसआर चौथा योजना रे महिलांकु वर्षकु 15,000 टंका देई आसुछंती। गत मासरे एही योजना रे टंका रिलीज करि सारिछंती किंतु किछि महिला एही टंका पाई नाहंती। यार अर्थ होउछि जदिओ सरकार एही टंका छाड़िछंती तथापि किछि महिला सेमानक बैंक अकाउंट रे टंका पाई नाहंती। तेबे एही टंका केबे आसीबो ताहाको अपेक्षा करिछंती। परवर्ती अपडेट रही जूनियर फूड एनालिस्ट पदवी पाई चाकरी सुजोग। जदि आपण सरकारी चाकरी करने को चाहूँगी तेबे आपणक पाई गुरुत्वपूर्ण खबर रही अछि। तेबे एही चाकरी पाई आवेदन चलेछि। तेणु जो छात्र छात्री माने एही चाकरी करने चाहूँगी सेमाने मे मास 15 तारीख पूर्व आवेदन करनियंतु। एही चाकरी को आवेदन करने पाई आपण upsc.gov.in को जाई आवेदन करिपारिबे। एवं फूड एनालिस्ट चाकरी आवेदन करने पाई आपण साइंस रे पास करिथिबा निहाती आवश्यक। तेबे जाई आपण एही चाकरी रे आवेदन करिपारिबे। परवर्ती अपडेट रही चलंता ट्रेन रे यात्री को कामुडिला साप। तेबे केरल रो एक चलंता ट्रेन रे यात्री को साप कामुडिबा घटना सामना को आसीछि। तेणु तुरंत ट्रेन को अटकाई यात्री को मेडिकल रे भर्ती करा जाइछि। जदि आपण भी ट्रेन रे यात्रा करछंती तेबे सीट रे बसिबा पूर्व टिके सतर्क हेबा जरूरी। परवर्ती अपडेट रही फ्लिपकार्ट रे मिलुछि भारी डिस्काउंट। तेबे सस्ता रे किनी परिबे एसी एवं फ्रिज। तेबे फ्लिपकार्ट कंपनी सस्ता रे जिनिस किनिबा पई दाबी करिछि। तेबे फ्लिपकार्ट रो टीवी फ्रिज एवं कूलर को एप्रिल मास 23 तारीख मध्य कम दाम रे किनी परिबे। तेबे फ्लिपकार्ट रे गोटे फ्रिज रो मूल्य 9,000 टंका आरंभ होइछि एवं 3,000 टंका रे कूलर मध्य सस्ता रे मिलिबार उपलब्ध रहउछि। जदि आपण कम दाम रे जिनिस किनिबा पई चाहूछंती तबे फ्लिपकार्ट वेबसाइट को जाई देखि परिबे एवं ऑर्डर मध्य करि परिबे। परवर्ती अपडेट रही निर्वाचन पई अनेक शहर रे बैंक बंद रहिबो। तेबे आपण भी जानि नियंतु आपणक शहर रे बैंक खोला रहिबो ना बंद रहिबो। तेबे भोट पई उत्तराखंड और तमिलनाडु सरकार एप्रिल मास 19 तारीख रे पब्लिक हॉलिडे थिबारु डेराडून चेन्नई ईटानगर जयपुर नागपुर आदि शहर रे बैंक छुट्टी रहिबा नै रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सूचना जारी करिछि। परवर्ती अपडेट रही ईपीएफ नियम रे बड़ परिवर्तन हैला। तबे ईपीएफ टंका उठाइबा पूर्व 50,000 टंका रहिथिबा बेले एबे ताहा 1 लाख टंका कर दिया जाइछि। तबे विवाह घर तैयारी करिबा चिकित्सा पई अर्थ उठाण करिवार व्यवस्था रहिछि। पूर्व ईपीएफ फॉर्म अनुसार ग्राहक माने 50,000 टंका उठाइबा नै नियम रहिथिला किंतु एबे ताहा 1 लाख टंका पर्यंत वृद्धि करा जाइछि। परवर्ती अपडेट रही ट्रैफिक पुलिस पिंधिबे एसी हेलमेट। तेबे दिन को दिन तापमात्रा वृद्धि पाइबारे लागिछि। तापमात्रा अधिक होउथबा जो ट्रैफिक पुलिस ग्रीष्म प्रभाव रक्षा पाइबा पई एसी हेलमेट प्रदान करिवे सरकार, जहाकु पिंधि ट्रैफिक नियंत्रण करिबा सहज हेबो। परवर्ती अपडेट रही बीजेडी दलरू बाद पड़िले उपसभापति। तेबे निर्वाचन पूर्व बड़ कार्यानुष्ठान नैछंती ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक।
ତେବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 19 ତାରିଖରେ ଦେଶରେ 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଦଳବଦଳ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବିଜେଡି ଏକ ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବିଜେଡି ଦଳର ଉପସଭାପତି ମିନୋଦି ଦେବୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଏଣିକି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାଙ୍କ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଜୁଲାଇ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାଠ ଆସିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜୁନ୍ ମାସ 22ରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା 7 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଟକକୁ ଆସିଛି କାଠ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କେମିତି ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ 60%ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏମିତି 10 ମାସ ଯାଏଁ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇବେ ସରକାର। ଏଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କମିଟି ବୈଠକ ବସିଲା। ତେବେ ମେ ମାସ 24 ତାରିଖରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ତେବେ ମେ ମାସ 24 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ 10,000ରୁ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ 5 ଜଣ ଚାଷୀ ପୁରୁଣା ଏବଂ 5,287 ଜଣ ନୂଆ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ନିଶା ଦେଇ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଡେଣୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ନିଶା ଦେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଡେଣୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ମହିଳା କାଠ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଳପଦା ଗ୍ରାମର ଜେସିବି ଚାଳକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାନ୍ତ ସେ ଝିଅକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ନିଶା ଦେଇ ବେହୋସ କରିବା ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଆଜି 1 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଟ୍ରେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସେବା। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଜଲ୍ଦି କରିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜି ରାତି 12:15ରୁ 1:15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ ସେବା ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀ PRS ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ପତଞ୍ଜଳି ବାବାଙ୍କୁ ପୁଣି ଝଟକା ଲାଗିଲା। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ରାମଦେବ ବାବା ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଲକୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପେ କୋର୍ଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ରାମଦେବଙ୍କ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆଗ୍ରହୀ କରିଦେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ରାମଦେବଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଆଚରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କ ଓକିଲ ଚୁକ୍ତି କରିବା ଫଳରେ ମାମଲାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 23 ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।